просто. Ассаламу алейкум, курмет каум. Добрый вечер, уважаемые участники, братья, друзья, знакомые, атамианцы, как тут здесь говорили. Я хочу поздравить от всех нас, мастеров продаж, всех вас, кто участвует в бизнесе Атоми, всех наших партнеров, потому что это успех, который мы добились, мы не сами, это командная работа. Атоми – это бизнес без вложений, без риска, это командная работа, где успех, ваш успех или наш успех зависит от друг друга. То есть поддерживая друг друга, мы становимся все выше и, естественно, зарабатываем больше вместе. Ваше будущее и будущее ваших детей будет зависеть только от вас. Я вам просто как предприниматель, как бизнесмен, как человек, который работал и на кого-то, и занимался своим каким-то бизнесом, вам могу точно сказать, что только в Атоми вы можете сами ставить себе планку, сами можете повысить себе зарплату. Все зависит только от вас. Я не видел компании, где вы можете сказать, вот через месяц я хочу зарабатывать столько, а через полгода или там через 2-3 месяца получать столько. Только в Атоме это возможно. Поэтому не упустите эту возможность, старайтесь. И те люди, если у вас будут мысли в голове, хотя бы секунда или какая-то о том, что люди подумают, скажут, или вы будете стесняться, поверьте мне, от того, что вы стесняетесь, или кто-то что-то думает о вас или об этом, это никак не поправит ни ваше материальное положение, не изменит ваше будущее, никак не повлияет на вашу жизнь. Поэтому будьте хозяевами своих мыслей, будьте хозяевами своей жизни, своей семьи, будьте благословенны, будьте благословением другим, будьте даятелями. И только с Атоми это возможно. Я вам как личный пример говорю, что я в сети вообще никогда не работал, и для меня сетевой маркетинг это был как чуждо, да, я там как-то не мое. Но когда я увидел Атоми, изучил, я понял, что это 100% реальный бизнес без вложений, с высококачественным товаром, с хорошими выплатами. Выплаты вы будете получать каждую неделю. И только от вас зависит ваш успех. Поэтому, как бизнесмен, скажу, что здесь не нужно не вкладывать деньги, и многие вещи, да. Вам компания дает все, и продукцию, и товары, и доставку, и выплаты, и бухгалтерию. У вас все есть. Здесь единственное нужно – это ваше желание. Поэтому хочу от всех мастеров продаж поблагодарить вас. Еще сказать, что это семейный бизнес. За каждым успешным мужчиной стоит женщина, моя супруга Бегимай. И все мужья, поддерживайте ваших жен, если вы не занимаетесь Атоми, а жены поддерживайте мужей. Всем спасибо.我要谢谢大家的出席。我今年81岁，我的华语不会讲啊。我教育2-3年的教育不懂讲华语，我有讲错，请大家原谅。我是连瑞浩。我要谢谢我的上线介绍我去韩国进会员2013年我太高兴了啦！我福建话很不好，我没有上过台了，我讲话我也会怕了。那我代表我的儿子的太太替我讲几句，大家晚上好。今天应该是我们2个处女座第一次站在台上。其实我今天蛮鼓励我的家公站在这个舞台上，是为了鼓励新一批的人嘛。一些年轻的，很多人都说做直销一定要高学问吗？一定要很厉害吗？不用，因为我们已经有一个人版82岁，他刚才说了，他读了几年的书，
3年，所以机会是每个人都有的，只要你肯。其实我还要感动的一个东西就是，感谢天，感谢地，感谢爱多美。有了爱多美，就有了我们一家亲的人。因为这一个期，我的妈妈，也就是我家公的亲家，也起了小 master。在这个行业，它不仅促进了我们亲朋戚友的关系，也把我们以前可能不是很熟的那种，会把我们变得会更亲近一点。谢谢大家的出席啊！我讲到这里为止啊，我太高兴了，你讲好。可是那时候，我妈因为长期的劳累，身体已经开始慢慢不行了。于是那时候，我想，我一定要用最快的速度成功，让我妈可以好好去看医生。因为家里的贫穷关系，我妈不敢进去医院，她怕医药费。那这个时候，我的经有朋友介绍，我踏入了补习班。那补习班的收入，说真的，看起来很高，但是事实上，它并没有办法解决家里的经济压力。直到了4年前的某一天，有一天我在上课的时候，我的助教在下课突然冲过来跟我说：“志达，我跟你讲，有一个妈妈跟我讲了一个很特别的公司，我觉得很棒哎。”我秉持着一个好朋友的心态，就跟他说：“没关系，你带着我过去，我是直销通，我帮你踢馆。”于是那个周六，我就进到了那家咖啡厅，我看到他的那位所谓的妈妈，旁边坐着一位彪形大汉。那个真的非常的看起来魁梧的大哥，他看着我笑了一下，开始跟我讲解爱多美。当时我秉持着要踢馆的心态，所以很认真的听。听完之后，说真的，我觉得这家公司非常的棒。但是当他问我说你觉得如何的时候，我只跟他讲了一句，我觉得还可以。好，于是我当天回家之后，我那么吹毛求疵，我觉得我一定要找到这家公司的破绽。于是我上网查了爱多美缺点，我想要找到这家公司到底有什么缺点。很失望的，我一直按找不到，直到第3页，我看到了一个网页的标题叫做“爱多美市场骗局”。我相信在场可能有人看过这个网页，好，看过这个网页一定都跟我一样，就是喜欢吹毛求疵的。我超开心，我点进去里面看，一看了之后发现，原来这个网页是个骗局。它里面一直在讲爱多美的优点、爱多美的优势。那个时候我只有觉得，好吧，我去讲看看好了。我非常讶异的是，当我跟朋友分享完之后，第1个礼拜我就签了3到4个会员，我真的吓到，因为我在前公司1个月签不到1位，我在这边1个礼拜可以签3到4个。那时候我觉得这家公司太不可思议了，我踏入中心开始听这家公司到底在做什么。听完课程之后，我觉得太棒了，我要全力经营。那时候给自己定下一个目标，每天一定要签到1个会员才能回家。那个时候我的朋友真的不堪其扰，就这样子，因为我的毅力，我第1个月我就签了30个人，第2个月组织破100人。那个时候，其实因为我自己觉得我很了解公司了，我不用听公司的东西，我都会做。所以其实我到中心只是为了要取货。我永远记得那时候，我只要进中心，就会有一位大姐跑过来跟我说：“我跟你讲，要去一日研讨会，要去成功学院。”我就跟她说：“好，有机会我会去。”事实上，我都只是敷衍而已，从来没去过。我有很多的借口。直到有一天，我出了一场车祸，那时候我手断掉。真的不能上班，怎么办？我只好踏进中心上课。听着，不知道为什么，那个时候其实我本来对爱多美已经没有那个希望了，因为已经过了2年了，我早就已经没有热情了。可是听着，我突然觉得好像抓回那个感觉，
而且我听到我过去到底错在哪里。以前的我其实只是不断的签会员，我从来没有做过任何的辅导，任何的跟进，更不用说客户服务。其实我自己在这个爱多美的过程中，我那时候一直想要找的是大老鹰、经营者。相信很多人可能跟我当初一样，觉得只要找到经营者就可以了。可是我在经营的这路上，我体悟到一件事情：原来经营者不是找出来的，是陪出来的。当我用尽全心看待前面这个伙伴，关注他的成长，关注他的心理的状态的时候，经营者自然而然就会产生。其实我们奖运制度不是告诉我们要辅导你的伙伴成功，自己才会往上爬吗？我到2年之后才会明白这件事情。其实，在爱多美这个过程中，我真的觉得这是一个大家庭，因为我在经营的路上，不管是我的团队或者是有限团队，他们都会非常尽力的协助我。其实我在这边要特别感谢所有在这边努力的伙伴，因为有大家的协助，我们才能够在这边一起达到成功。相信我们在未来都可以有一个非常美好的梦想，并且实现它。其实有非常多的伙伴问我一句话，他就说：志达，成功学院每次讲的都一样，不就李胜渊博士跟董事长吗？为什么你每次都要去？其实我想跟所有的伙伴说，一样的系统，我们可以造就出不一样的故事。每一个人参加成功学院，其实就在写下自己爱多美的故事。我很感谢我有那么多优秀的伙伴，他们在这边努力奋斗着。我希望在不久的未来，能够有他们一起为我们写下爱多美的故事，让他们一起上台分享属于自己的爱多美的故事，让更多人在爱多美这个平台成功。最后，祝大家都能够早日达到自己心中的梦想。谢谢大家。សួស្តីបងប្អូនអរគ្នាក្រុមគ្រួសារតាមីប្រសិនមកឈាមជ័រកម្ពុជាសូមទៀតដៃឲ្យខ្លាំងមួយមកខ្ញុំសប្បាយចិត្តនឹងសប្បុរសខ្លាំងមែនទែនពីព្រោះជាមហាអស្ចារ្យមែនទែននៅប្រទេសខ្មែរយើងហើយខ្ញុំមានកិត្តិយសណាស់ដែលក្រុមហ៊ុនបានអញ្ជើញនឹងឲ្យឱកាសឲ្យខ្ញុំឡើងមកចែកចាយនឹងខ្ញុំសួរបងប្អូនថាតើមកទីនេះដើម្បីអ្វីដើម្បីជោគជ័យមែនទេខ្ញុំឈ្មោះង៉ែតកំភៈពីមុនមកមានដើមកំណើតពីខេត្តបៃលិនប៉ុន្តែខ្ញុំមកចូលអាតូមីនេះគឺដោយសារខ្ញុំមកការសិក្សាហើយក៏បានចូលអាតូមីតាមរយៈការប្រើប្រាស់ផលិតផលផងដែរមិនមែនការដោយសារខ្ញុំធ្វើចិត្តមកធ្វើជំនួញតែម្ដងទេដោយសារខ្ញុំមានបញ្ហាសុខភាពខ្លះហើយអ្វីដែលខ្ញុំចូលអាតូមីនេះគឺតាមរយៈ sponsor ម្នាក់ដែលគាត់បានចុះឈ្មោះរបស់ខ្ញុំអស់1ឆ្នាំចោលដាច់ទៅទេគាត់បានណែនាំខ្ញុំគាត់បានប្រាប់ថាជាជំនួយអាតូមីឬក៏ជាផលិតផលអ្វីឡើយប៉ុន្តែអរគុណច្រើនចំពោះដែលគាត់បានបងប្អូនដឹងទេតើអ្នកណាកាត់កាលខ្ញុំចោលខ្លះត្រូវគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិប៉ុន្តែពេលនេះតើគាត់កាត់កាលខ្ញុំចោលដែរអត់ពេលនេះមានវត្តមានអ្នកម្ដាយជាទីគោរពរបស់ខ្ញុំនៅទីនេះដែរគាត់ឡើងតំណែងទី1 Sale Master បងរបស់ខ្ញុំមានតំណែងជា Diamond Master មិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំមានតំណែងជា Diamond Master ឯដៃគូរបស់ខ្ញុំមានតំណែងជា Sororo Master ផងដែរហើយខ្ញុំធ្វើនេះខ្ញុំមិនមានលុយទេប៉ុន្តែខ្ញុំបានកសាងក្រុមខ្ញុំសហការជាមួយនឹង sponsor និងដៃគូដទៃទៀតសហការគ្នាគោរពតាមគោលការណ៍របស់ក្រុមហ៊ុនហើយខ្ញុំបានកសាងក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំបានដាក់តំណែងជាបន្តបន្ទាប់ហើយហេតុអ្វីបានខ្ញុំធ្វើជំនួយអាតូមីនេះមានដឹងទេខ្ញុំជួយខ្លួនឯងខ្ញុំ
ជួយបងប្អូននិងមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំនិងសង្គមរបស់ខ្ញុំឲ្យក្លាយជាអ្នកមានលុយឆាអន្តរជាតិហើយខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តបងប្អូនថាកុំបោះបង់អាតូមីដាច់ខាតត្រូវតែស៊ូហើយអ្វីដែលចាក់ដោតបេះដូងរបស់ខ្ញុំគឺហើយជូនពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យជោគជ័យនៅជំនួយមួយនេះគ្រប់គ្នាសូមអរគុណ 포기하지 않는 삶이 아름답다라는 말이 있습니다. 아마 오늘 저를 두고 하는 말 같습니다. 힘들고 진짜 포기하고 싶을 때마다 버티고 왔더니 지금 제가 여기에 서 있게 된 것 같습니다. 제가 어릴 적 꿈이 사실은 국가대표 육상 선수였습니다. 엄청 원대한 꿈을 갖고 있었는데 저희 아버지가 많이 심하게 반대를 하셨습니다. 그런데 어느 날 꿈을 잊고 그 꿈을 향해 목표를 갖고 열심히 뛰는 사람을 만나게 됐습니다. 그게 제 남편입니다. 초등학교 동창이자 함께 운동선수를 생활했던 제 남편은 20년이 지나서 우연히 저희가 다시 만났습니다. 근데 저는 암투병 중이었습니다. 근데 너무나 멋있는 그 사람에게 기존에 잃어버렸던 제 꿈이 대리만족으로 느껴져서 제가 먼저 청혼을 했습니다. 그리고 저희는 전통원래를 올리기로 했습니다. 그런데 제가 다시 재발을 하고 항암 치료로 머리카락이 다 빠져서 결혼식 올릴 수 없는 상황인데도 불구하고 제 남편은 제 손을 잡아주었습니다. 그냥 웃으면서 가발 쓰고 하면 되지 라고 하더라고요. 그래서 저희는 그렇게 결혼식을 올렸습니다. 그런 제 남편의 큰 꿈은 국제 심판이고 할 수 있는 한 월드컵 축구 심판, 국제 심판이 되는 게 꿈입니다. 이제는 제가 그 사람의 꿈을 든든하게 지켜주고 싶은 사람이 되고 싶어 이 애터미를 시작했습니다. 순탄치만 않았지만 처음 해본 일이라 1년 반 동안 많이 헤맸습니다. 제품 전달 하나 하지 못한 제가 그래도 포기하지 않고 버티다 보니까 지금은 같은 꿈을 꾸는 사람들이 모여서 팀이 이루어졌습니다. 회장님이 말씀하시기를 사랑하는 사람이 있으면 그 사람들을 위해서 반드시 이 사업을 해야 된다고 하셨습니다. 그래서 저는 이 사업을 선택을 했고 반드시 생생하게 꿈꾸고 주위에 널리 알려야 된다고 했습니다. 그래서 저는 처음 제 남편한테 선전포고를 했습니다. 내가 가장이 돼서 이제는 당신의 든든한 조력자가 되고 당신이 나중에 은퇴를 하면 내가 임페리얼 가서 돈 벌면 부자가 돼서 운동장을 지어주겠다고. 그럼 돈이 없어 할 수 없는 어린 유소년 축구 선수들을 당신이 재능을 기부해서 우리가 팀을 만들자고 제가 그렇게 말을 했을 때 그냥 웃기만 했던 제 남편이 이젠 당신의 꿈이 되었습니다. 그래서 저는 절대 포기할 수가 없습니다. 포기하지 않았더니 지금 제가 이 자리에 서 있게 된 것 같습니다. 시대가 바뀌고 점점 성장해가고 있는 애터미를 보면서 내가 여기서 포기하면 그저 나 하나의 손해입니다. 포기하지 않고 끝까지 하시게 되면 나 역시 그 많은 성공자들 사이에 우뚝이 같이 서 있는 성공자가 될 수 있다고 저는 생각합니다. 그래서 3년밖에 안 됐지만
많은 경험을 한 이 경험치로 같이 사업하는 사람들께 안내가 되는 맵을 공유하겠습니다. 그리고 혹여나 꿈이 없거나 꿈이 있지만 지금 무엇을 해야 될지 아직 모르시는 분들이 계시다면 감히 제가 말씀드릴 수 있습니다. 애터미 사업을 정말 지금부터라도 반드시 알아보시고 꼭 꿈꾸는 성공자가 되시기 바랍니다. 감사합니다.